محمد ناصر صاحب جو کہ آ کے سٹیج پر حمد و نعت سنات فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام دا جواب ذرا محبت نال دیو، بیداری دے نال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ میں تسا حباب دے سامنے چند منٹاں اندر اللہ تبارک و تعالی دی حکمت بیان کراں گا، اور اس تو بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان والا دے نال نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کراں گا۔ بڑی محبت نال سماعت فرماؤ۔ اور الحمدللہ اج دی رات تاک رات اندروں ایک تاک رات ہے کہ جس رات دی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس رات دے اندر عبادت کرنا اسلام نے یہ دسیا ہے کہ جڑا بندہ اس رات دے اندر عبادت کردا ہے، اللہ نو راضی کر لیندا ہے، ان دے واسطے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات دی فضیلت دے بارے اپنی امت نو فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے دی عبادت اس رات دے اندر کیتی ہوئی اللہ نو پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ ان دے زندگی پر دے گناہ معاف کر چھڑے گا، اور ان دی عبادت کم و پیش 84 سال تک اللہ تعالیٰ اس بندے دی عبادت لکھ دیندے نے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ مینوں اور توانوں سارے نوں مل کر کے اللہ تعالیٰ اس رات دی قدر جانن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سانوں زیادہ تو زیادہ اللہ اپنی عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی ایک عبادت اندر شامل ہے کہ مسجد اندر رونق لگانا، دینی باتیں کرنا، نبی علیہ السلام دے فرامین دا تذکرہ کرنا، اللہ تعالیٰ دیاں حمدہ تے ثناواں بیان کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس جگہ تے یہ دینی محفل لگائی جاندی ہے، جتھے اللہ تعالیٰ دا ذکر کیتا جاندہ ہے اور نبی علیہ السلام دی شان بیان کیتی جاندی ہے، فرشتے آسمانہ تو زمین تے آ جاندے نے اور اس مجلس اندر شامل ہو جاندے نے۔ چاہے وہ مجلس کتے بھی لگائی جائے جتھے قرآن اور حدیث کی بات ہوئے، اللہ تعالیٰ اپنے نوری فرشتیاں نو اجازت دے دیندے نے، جاؤ میرے فرشتیوں، جیڑی مجلس اندر میرا ذکر کیتا جاندہ ہے اور میرے نبی دا ذکر کیتا جاندہ ہے، اس مجلس نو اپنی رحمت والے پران دے نال سمیٹ لو، اونا نو گہراؤ کر لو، اور یارو بڑے ہی خوش نصیب ہو کہ اللہ نے مینوں اور توانوں چنیا ہے۔ اور یاد رکھو اپنے گھر اندر کوئی انہوں بلاندہ ہے، انہوں کوئی دعوت دیندہ ہے، انہوں کوئی اپنے دسترخوان تے بلاندہ ہے جنہوں کسی نال پیار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نو کنا پیار ہے مینوں اور تواڈے نال، میرے نال اور تواڈے نال اللہ نو کنا پیار ہے کہ جس رب نے مینوں بھی توفیق دیتی ہے توانوں بھی توفیق دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور تسا سارے دے گناہاں نو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس رات دی عبادت میرے اور تیرے لیکھے اندر لا دے۔ اللہ تعالیٰ سانو نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تیرے نام سے، تیرے نام سے ہر ایک ابتدا مولا، اور تیرے نام سے ہر ایک انتہا مولا، کہ مولا تو جو چاہے تو قطروں سے سمندر کر دے، کہ مولا تو جو چاہے تو قطروں سے سمندر کر دے، اور تو
چاہے تو یتیموں سے پیغمبر کر دے، اور کسی کو تاج سلطانی، اور کسی کو تاج سلطانی، اور کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی ہے کہ تو جدھر چاہے ادھر کر دے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آبنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کہ جیویں مولا کریم نے رنگ لائے نے، ایویں ہور کوئی تے رنگ لاندا نہیں، کہ جیویں مولا کریم نے رنگ لائے نے، ایویں ہور کوئی تے رنگ لاندا نہیں، پاویں جنہ بھی طاقتور ہوئے کوئی، اوندے حکم اگے کوئی کھنگدا نہیں۔ اچھی کو سبحان اللہ۔ تے غلے نال برے نے غدام کدرے، تے غلے نال برے نے غدام کدرے، تے کتے کھان نو آٹا ڈنگ نہیں، او یارو رب رحیم کریم ایسا، او جیڑا دے دیندا اے کدے منگدا نہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل حمد باری تعالیٰ سنیں۔ قل هو اللہ احد نالے اللہ صمد اچھی شان والیا، اچھی کو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جنی اچھی سبحان اللہ کہو گے انشاءاللہ میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آڈے جنت اندر درخت لانا جائے گا انشاءاللہ، حدیث مبارکہ بھی ہے
اور بڑی ہی مقدس رات ہے انشاءاللہ نیکیاں سمجھ کے سبحان اللہ کہنا ہے، دکھلاوے واسطے نہیں کہنا، اپنی نیکی سمجھ کے اللہ دے انشاءاللہ جنت دے اندر درخت لگانے نے اسی، میں بھی تے تسی انشاءاللہ لوانے کے نہیں لوانے، اللہ کو انشاءاللہ اسی جنت رہنے واسطے بیٹھے ہیں۔ دعا کرو ہاں ذرا، اللہم انا نسالک جنت الفردوس، آمین، اچھی کہہ دیو آمین۔ کہ قل هو اللہ احد نالے اللہ صمد اچھی شان والیا، قل هو اللہ احد نالے اللہ صمد اچھی شان والیا، لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا، قل هو اللہ احد نالے اللہ صمد اچھی شان والیا، لا الہ الا اللہ دیو عین گواہی، کل ملکاں دا بادشاہ ہے تو سب تے تیری شاہی، باقی ہر شے فنا تیری ذات ہے بقا اے شان والیا، باقی ہر شے فنا تیری ذات ہے بقا اے شان والیا، قل هو اللہ احد نالے اللہ صمد اچھی شان والیا، اول آخر ظاہر باطن مولا تیری شان کریم، خالق مالک رازق داتا تو رحیم و کریم، اے سارا ہی جہان اے سارا ہی جہان ربا تیرا مہربان تو ہے دین والیا، اچھی کو سبحان اللہ، سانو دین والا کون ہے؟ اچھی کو وہ کون ہے؟ اللہ، سانو دین والی ذات کون ہے؟ اے سارا ہی جہان ربا تیرا مہربان تو ہے دین والیا، قل هو اللہ احد نالے اللہ صمد اچھی شان والیا۔ اور بہت پیارا شعر کہ یوسف جے شہزادیاں نو تو علیہ السلام، یوسف پیغمبر علیہ السلام، یوسف جے شہزادیاں نو تو مولا تخت تے بٹھایا، آل نبی دا کربل اندر پانی بند کرایا، ہر ایک دے نصیب تو بنائے نے عجیب، ہر ایک دے نصیب تو بنائے نے عجیب آسمان والیا، کوئی روٹی تو تنگ کوئی مانے موجہ سنگ تو ہے دین والیا، قل هو اللہ احد نالے اللہ صمد اچھی شان والیا، قل هو اللہ احد نالے اللہ صمد اچھی شان والیا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہ سوہنے محمد ورگا صلی اللہ علیہ وسلم، سارے آنکھوں ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دا نام آئے سارے خاموش بیٹھے جے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، گج کے کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، سوہنے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملتی مثال کوئی نہیں، سوہنے محمد ورگا، سوہنے محمد ورگا
हुस्नो जमाल कोई नहीं, अल्लाह दी कसमें जगते मिलदी मिसाल कोई नहीं। कि जगते बहार आया रब दा हबीब आया, दुखियां बीमारा लइयो बन के तबीब आया। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारां दी बीमार पुरसी करया करदे। एक दफ़ा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी अंदर तशरीफ़ फरमा, मेरे उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा ने। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा नूं बैठा के दरस दिया करदे। एक यहूदी का बच्चा एक साइड के कोने ते आके बैठ जाता तो नबी पाक दियाँ सोहणियां सोहणियां गल्लां सुनिया करता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल सी आप सहाबा नूं बैठा लिया करदे ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां नूं तरबियत दिया करदे, तालीम दिया करदे। एक दिन वो बच्चा गायब हो गया, बच्चा ना आया। आपने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां नज़रां उस कोने की तरफ पईयां जिथे वो बच्चा आके बैठा करता सी। और माशाअल्लाह जिवें साढ़े सारे साथी बैठे ने, कोई फलां साथी उस दीवार ना बैठे, कोई उस दीवार ना बैठे, मामूल हो जाता है। कुछ जगह जड़ियाँ ना ऐसियां बंदे दिल नूं यार मेरी जगह है वा मैं इत्थे ब्याह करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा वो बच्चा गायब है। आपने फरमाया यार इस मस्जिद के अंदर एक बच्चा आन के वाह सुनिया करदा, उनका पता तो करो गायब है। पता चलिया वो बीमार है बहुत ज़्यादा। आपने फरमाया उस बच्चे की तीमारदारी करन जाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोवां जहानां दे सरदार उस बच्चे का पता लैन गए ने, वो बीमार हो गया है। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह मैनू तुहानू तौफीक अता फरमाए अपने बीमारां दा बीमार पुरसी करना। अल्लाह ताला मैनू तेनू तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, पता चलिया यहूदी का ये यहूदी है, यहूदी का बेटा है। जदों दरवाज़ा खटखटाया यहूदी परेशान हो गया कि दोवां जहानां दे सरदार मेरे दरवाजे ते, मैं एक गैर मुस्लिम। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यार तेरे बच्चे का असी पता लैन आए हैं। उन्हें कहा जी आओ वेलकम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए उस बच्चे को, आपने देखा बच्चा मौत की कशमकश अंदर है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बच्चे नूं तलकीन की ला इलाहा इल्लल्लाह। बच्चा कदे अपने बाप वाल देखता है, कदे नबी पाक वाल वेखदा है कि मेरा बाप गुस्से होएगा, नाराज़ होएगा कि तू दीन कबूल कर ले। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार कहते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह। वो बच्चे ने जदों अपने बाप की तरफ देखा, बाप समझ गया आखिर बाप बाप ही होया करते ने। तो बाप ने कहा इजाजत तलब कर रहा मेरा बेटा। उस बाप ने कहा बेटा जिवें तेनू नबी पाक कहते हैं उंज ही कर लै। इधरों उन्हें इजाजत दी है सुभान अल्लाह, उधरों बच्चे की जुबान अंदरों निकलिया ला इलाहा इल्लल्लाह। वो बच्चा जन्नत का हकदार बन गया, सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारां दियां बीमार पुरसियां करया करते, सुभान अल्लाह। कि सोहने मोहम्मद वर्गा हुस्नो जमाल कोई नहीं, अल्लाह दी कसमें जगते मिलदी मिसाल कोई नहीं। क्यों भी मिलती मिसाल कोई मिसाल नहीं मिलती। कि जगते बहारा आया रब दा हबीब आया, दुखियां बीमारा लइयो बन के तबीब आया। एडियां शाना वाला सोना सोना सोना, एडियां शाना वाला ओना हुन लाल कोई नहीं, अल्लाह दी कसमें जगते मिलदी मिसाल कोई नहीं। कि सोहना नूरानी मुखड़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा ही बड़ा सोहना सी माशाअल्लाह, इतना सोहना चेहरा कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन बैठ गए, कहते अज मैं देखना है कि आसमान का चन्न ज़्यादा सोहना है कि मेरा नबी पाक का चेहरा ज़्यादा सोहना है। अज रोशनी चेक करनी किंदी रोशनी ज़्यादा है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुवाजना करन लग पे। तो शायर कहता है
کہ روایت کریندا ہے جابر سہارا میں ایک راتی ڈٹھا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم روایت کریندا ہے جابر سہارا میں ایک راتی ڈٹھا محمد پیارا چنو چودویں سی تے کوئی ستارہ میں دوواں نو ویکھاں دوبارہ اللہ دی قسم چند مدہم دسایا مینو سونے نبی پاک دا چہرہ سونا نظری آیا کہ سوہنے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملتی مثال کوئی نہیں سوہنے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملتی مثال کوئی نہیں۔ السلام علیکم۔